5 मई 2025। दोस्तों, ये वो दिन होगा जब दुनिया वाले जब सोकर उठेंगे तो इस दुनिया का न सिर्फ नक्शा तब्दील हो चुका होगा, बल्कि तबाही, बर्बादी, जुल्म, दहशत और वहशत का ऐसा आलम होगा कि सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि अगले महीने के पहले हफ्ते में दुनिया में क़यामत आने जा रही है। इसराइल ने ऐसा घिनौना मंसूबा बनाया है कि अगर इस पर अमल दरामद हो गया तो पूरी दुनिया जलकर भुसन हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसराइल ने ऐसा क्या मंसूबा बनाया है, अगले महीने क्या होने जा रहा है। इस सब का तफसीली अहवाल आगे चलकर आपको बताएंगे। पहले जिक्र करते हैं यूएई और यमन के दरमियान शुरू होने वाली कशीदगी का। कल से अरब सोशल मीडिया पर CNN, ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबरें धड़ाधड़ शेयर की जा रही हैं, जिसमें दावा किया गया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन में जंग छिड़ने जा रही है। यूएई की फौज जल्द यमन में हूसियों के ठिकानों पर हमला करेगी, लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने इन खबरों और अफवाहों की तरदीद की है कि जिनमें कहा गया कि अमारत यमन के इलाकों में ज़मीनी हमले की तैयारियां कर रहा है ताकि ईरान नवाज हूसियों को दारुल हुकूमत सना से पीछे धकेला जा सके। किस्सा कुछ यूं है कि अमरीकी नशरियाती इदारों, जिनमें CNN, ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे मोतबर इदारे शामिल हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि हूसियों को यमनी इलाकों से पीछे धकेलने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं ताकि इनसे दारुल हुकूमत सना का कंट्रोल वापस लिया जा सके और हदीदा बंदरगाह का कब्जा छुड़ाया जा सके। इसी तरह यमन के शुमाली हिस्सों से भी हूसियों को पीछे धकेलने की कोशिश की जाएगी। इस सब के पीछे अमेरिका का हाथ था, क्योंकि हूसी अमेरिका के लिए इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं। आए रोज़ हदीदा बंदरगाह से मिसाइल फायर करके बहीरे अहमर में खड़े अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों को निशाना बनाते हैं। खैर, अमरीकी अखबारात ने दावा किया था कि यमन के साथ मुज़ाकरात के दौरान अमारती हुकाम ने हूसियों को धमकी दी थी कि अगर वो मुज़ाकरात के ज़रिए पीछे हटने पर आमादा नहीं हुए तो फिर हम उन पर हमला करेंगे या जंग करेंगे। लेकिन अमारात के सियासी उमूर के वज़ीर ने इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि हूसियों से मुज़ाकरात में इस किस्म की कोई धमकी नहीं दी गई और ना ही यूएई किसी जंग की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने 15 मार्च से यमनी हूसियों पर शदीद बमबारी का सिलसिला शुरू किया है। बमबारी में इस तेज़ी का अमल उस वक्त से सामने है जब सदर ट्रंप ने हूसियों पर बराह रास्त जारहियत और दबाव बढ़ाने की बात की थी ताकि यमनी हूसियों की तरफ से बहीरे अहमर में मुसलसल 32 दिनों के दौरान जारी रहने वाले हमलों का जवाब दिया जा सके। वैसे ये खबर एक तरह से यूएई के लिए ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है अमारात उसके लिए हूसियों से जंग करके इस खतरे से उसकी जान छुड़ाए, और इसीलिए ये खबर लीक कराई गई ताकि इश्तियाल में आकर हूसी अमारात पर मिसाइल दाग दें और इस तरह से इन दोनों मुल्कों की जंग छिड़ जाएगी और अमेरिका दूर खड़े होकर तमाशा देखने में मसरूफ़ रहेगा। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं मशरिक़ वुस्ता का, जहां इसराइल के हमले किसी भी सूरत थमने का नाम नहीं ले रहे। इसराइल ने गज़ा पर यकतरफा हमले रोकने और सीज़ फायर के लिए नई शराइत पेश कर दी हैं। सियोनी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमास हथियार डालने पर रज़ामंदी ज़ाहिर करे, इसराइली फ़ौज को गज़ा में मौजूद रहने की इजाज़त दी जाए। दरअसल इसराइल ने गज़ा के तकरीबन आधे इलाके पर एक बफर जोन कायम करके उसे अपना नया सिक्योरिटी कॉरिडोर करार दे दिया है। अब नेतन्याहू की ख्वाहिश है कि सिक्योरिटी कॉरिडोर के अतराफ बाड़ लगाकर गज़ा के बासियों को शुमाली इलाकों की तरफ धकेल दिया जाए। यानी कि नेतन्याहू अब गज़ा इस तरह से हड़पने के ख्वाहिशमंद है। हमास ने इसराइल की इस तजवीज़ को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया है। हमास का मौक़िफ़ है कि हम किसी भी सूरत हथियार नहीं डालेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने हमास को धमकी देते हुए कहा कि उसने जंगबंदी तजवीज़ से इत्तफाक न किया तो इसराइली फ़ौज गज़ा के वसी इलाके पर कब्जा कर लेगी। हमास ने इसराइली वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द अमल में कहा कि वो हथियार डालने की शर्त पर हरगिज़ मुज़ाकरात नहीं करेगी। हमास के रहनुमा महमूद अल-मरदावी ने कहा कि इसराइली शराइत का जवाब तैयार कर रहे हैं, जल्द उन्हें तहरीरी मौक़िफ़ से आगाह कर देंगे, लेकिन किसी जुज़वी समझौते की गुंजाइश नहीं है। हम हथियार डालने समेत ऐसी किसी भी तजवीज़ को तस्लीम करेंगे और ना ही इस मौजू पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं इसराइल का कि वो अगले महीने ऐसा क्या करने जा रहा है कि दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। तो उसका जवाब दिया है अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिसने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इसराइल ने मई के पहले हफ्ते में ईरान पर हमले का मंसूबा बना लिया। इसराइल ने मई में उन मुकामात पर हमले के मंसूबे तैयार किए थे जिनका मकसद ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को 1 साल या उससे ज़्यादा पीछे धकेलना था। इसराइल ये चाहता था
کہ ایران پر حملے کے لیے امریکہ اسے سپورٹ کرے اور اس کے بعد ایرانی رد عمل یا ممکنہ جواب کی صورت میں بھی اسرائیل کے دفاع اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ دراصل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی خواہش تھی کہ امریکہ میں مقیم صہیونی لابی کے دباؤ میں آ کر امریکہ اسرائیل کی تکنیکی معاونت کرنے پر رضامند ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز کے پاس یہ خفیہ معلومات کیسے پہنچی؟ اس کا جواب خود امریکی محکمہ خارجہ نے دے دیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کی انتہائی خفیہ دستاویزات لیک ہو گئی ہیں، جن میں اسرائیل کے ایران پر ممکنہ حملے کی تیاریوں کا انکشاف کیا گیا تھا۔ ان دستاویزات میں اسرائیلی ہتھیاروں کی نقل و حرکت، فضائیہ کی مشقیں اور ایران کے بلاسٹک میزائل حملے کے ممکنہ جواب سے متعلق تفصیلات شامل تھیں۔ یہ معلومات امریکی انٹیلیجنس اداروں، جیو اسپیشل ایجنسی اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سے منسوب تھی اور ٹاپ سیکرٹ درجے کی تھیں، جنہیں ٹیلی گرام پر افشا کر دیا گیا ہے۔ امریکی حکام نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کہ یہ لیک کسی اندرونی اہلکار کی جانب سے جان بوجھ کر کی گئی یا یہ سائبر حملے کا نتیجہ تھی۔ خیر، امریکی اخبار کا دعویٰ ہے، لیکن کافی مہینوں کی بحث کے بعد ٹرمپ نے ایران کے ساتھ بات چیت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، بجائے اس کے کہ وہ فوجی کارروائی کی حمایت کرے۔ امریکہ اور ایران نے پچھلے ہفتے عمان میں مذاکرات کیے تھے۔ دونوں ممالک نے ان مذاکرات کو مثبت اور تعمیری قرار دیا تھا، اور اب دونوں ملکوں میں مذاکرات کا اگلا راؤنڈ ہفتے کو اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہوگا۔ اسرائیل بار بار اور مسلسل ایران پر الزام لگاتا رہا کہ وہ خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے یورینیم کو اعلیٰ سطح پر افزودہ کر رہا ہے، جبکہ تہران کا موقف ہے کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر توانائی کے غیر فوجی مقاصد کے لیے ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے سربراہ رافیل گروسی گزشتہ روز ایران پہنچ گئے، جہاں ان کی وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت ایرانی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں۔ انہوں نے تہران پہنچنے سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ایران ایٹم بم بنانے سے دور نہیں ہے۔ فرانسیسی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں گروسی کا کہنا تھا ایران کے پاس ٹکڑے موجود ہیں اور ایک دن وہ بالآخر انہیں ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایٹم بم بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن عالمی توانائی ایجنسی کے سربراہ کا مذاکرات سے پہلے ایران کا دورہ کرنا خطرے کی نشاندہی کر رہا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کا یہ نگراں ادارہ پہلے دن سے عالمی طاقتوں کا اعلی کار بنا رہا۔ ماضی میں عراق پر حملے سے پہلے بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ وہاں کوئی بھی تباہ کن ہتھیار نہیں تھے، لیکن عالمی توانائی ایجنسی نے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اسے حملے کا جواز فراہم کیا۔ اور اب بھی گروسی کا یہ کہنا ہے کہ ایران ایٹم بم بنا چکا ہے، بہت ہی خطرے کی علامت ہے۔ ایران کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا کہ مذاکرات کے اگلے راؤنڈ سے پہلے امریکہ اسے گھیرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، اور کل وہ روس جا رہے ہیں، جہاں مذاکرات کے دوسرے مرحلے سے پہلے وہ روس کو بھی اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مذاکرات کے اس دوسرے راؤنڈ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ایران کو ایٹمی پروگرام رول بیک نہ کرنے کی صورت میں اس پر حملہ کر دیا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر الامان والحفیظ۔